Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'orthographe. Les mots terminés par œil ou œil. Quelle est la différence entre œil et œil? On a un seul L, on a deux L-E. D'accord? هذه كتكون في les noms masculins, هذه في les noms féminins. A aussi, la même chose. هذه كتكون في la fin des mots masculin, هذه في les noms féminins. I et I, la même chose, d'accord? Les mots terminés par œil, œil, I et I. هادشي كلشي غادي نشوفوه في la leçon ديالنا, d'accord? Ce que je sais, complète avec un ou une. Boire avec. شنو كنقولوا un paille ولا une paille? boire avec une paille. شنو قلنا هنايا؟ هذه كتكون I كتكون في les noms féminins. donc paille غنديروا لها une. porter un chandail masculin. عندها AIL كما قلنا I avec un seul L كتكون في les noms féminins masculin مذكر. d'accord؟ في الأسماء المذكرة. boire avec une paille, porter un chandail. J'observe et je découvre. Salim est sur le seuil de la maison. يعني سليم على عتبة يعني في العتبة ديال الدار. Cherche le sens du mot feuille dans le dictionnaire. ابحث عن المعنى ديال كلمة feuille dans le dictionnaire. C'est le réveil qui sonne. يعني إنه المنبه الذي يرن. le réveil. La bouteille est remplie d'huile. La bouteille يعني القنينة ممتلئة بالزيت. كما قلنا هنا في les mots en A deux L-E كتكون في les noms féminins. La bouteille. هنا شنو كتلاحظوا؟ réveil عندها EIL. قلنا EIL ها هي réveil في les noms masculins. bouteille deux L-E les noms féminins. Le fermier a placé un épouvantail dans son champ. يعني المزارع دار واحد ليبوفونتاي في الحقل ديالو بحال هاد التمثال هذا. ماشي التمثال كيكون يعني بحال الشكل ديال واحد الراجل يعني باش ما كيجيوش الحيوانات لو شون. لا فولاي بيكور دي غرين. لا فولاي هي يعني الدواجن ولا الطيور. بيكور يعني كتاكل لي غرين. لي غرين هما الحبوب. داكوغ؟ بحال كنقولوا كتنقب من الارض هكا كتنقب بلو بيك ديالها كتنقب لي غرين. داكوغ؟ هادو هما لي فراز ديالنا اللي غادي نخدموا عليهم. je manipule et je réfléchis. par quoi se terminent les mots seuil et feuille? باش كيساليو لي mots seuil et feuille. هيا seuil et feuille. seuil كتسالي ب e u i l و feuille e u i 2 l e. داكوغ؟ هادشي اللي غادي نكتبو هنايا. غادي نكتبو seuil داكوغ seuil باش كتسالي e u i l. le seuil c'est un nom masculin مذكر. عندنا feuille الورقة une feuille كنقولو feuille une feuille. غادي نديرو feuille. D'accord? Elle se termine par E, U, I, 2 L, E. D'accord? œil et œil. Quel est leur genre? Le genre, est-ce qu'il est masculin ou féminin? D'accord? مذكر ولا مؤنث. هنا عندنا seuil, le seuil. Seuil. هيا le seuil. C'est un nom masculin. غادي نديرو nom masculin. d'accord? Ou feuille, une feuille, donc c'est un nom féminin. D'accord? Nom féminin. Par quoi se terminent les mots réveil et bouteille? Ah, il y a réveil, E-I-L.
bouteille, EI, 2LE. D'accord? On dirait la même chose, réveil. Deux points. Se termine par EIL. Ou bouteille. قنينة, une bouteille. Se termine par EI, 2LE. D'accord? La question suivante هي قالك quel est leur genre. شنو هو النوع ديال هاد الكلمات هادو؟ réveil. réveil qui dit réveil هنا accent. réveil c'est un nom masculin, un réveil. D'accord? Non masculin. مذكر, اسم مذكر. bouteille. bouteille c'est un nom féminin. Une bouteille, on dit une bouteille, nom féminin. D'accord? Par quoi se terminent les mots épouvantail et volaille? épouvantail كتسالي ب I, A-I-L, volaille, A-I, 2-L-E. D'accord? غادي نكتبوها. épouvantail se termine par A-I-L. علاش؟ car elle est un nom masculin. d'accord مذكر كتسالي ب I, A-I-L. ملي كتكون مؤنث بحال هنا فيمينا كنزيدو L و E. volaille كتسالي A-I, 2-L-E. d'accord A-I, 2-L-E. غادي يقولوا لنا عاوتاني quel est leur genre. شنو هو النوع ديال هاد الكلمات؟ واش مذكر ولا مؤنث؟ épouvantail. épouvantail c'est un nom masculin. d'accord و سميتها volaille. كتبها هنايا باش تجي باينه. volaille non féminin, اسم مؤنث. d'accord هذا هو لي ريبونس ديالنا. d'accord يعني لي مو هنا بغاو يقولوا لنا بان لي مو كي سو تيرمين بار او اي ال في الماسكولين في الفيمينا اون اجوت ال او. شي كتولي اوي, سوي, فوي. لا ميم شوز بور اي, ال, réveil, شي بوتي. d'accord هنايا عاوتاني épouvantail, اي كتولي اي 2 ال او. je construis la règle. complète avec les mots suivants ou bien les éléments suivants. هنايا les masculins, les noms féminins. غادي نديرو هنا les noms الاسماء les noms masculins, هنا les noms féminins. دابا غادي يقولوا لنا باش كيتسالاو. les noms masculins اللي عندهم I و A بحال épouvantail ou réveil. شتي dans le son final et يعني اللي عندهم يعني الصوت الأخير فيه I se termine par IL. d'accord بحال un portail, le sommeil, seuil ou bien un seuil. d'accord الكلمات اللي كيتسالاو ب AIL ولا EIL وكتسمع الصوت الأخير ديالهم ديك I و A كيتسالاو ب IL بحال portail, sommeil, seuil. هنا les noms féminins. d'accord اللي عندهم في الأخير œil se termine par ILE. كتسمع داك œil في الصوت في يعني بالسمع ديالك كتسمع œil, ولكن في الكتابة se termine par I2LE. d'accord بحال هنايا une bataille, une feuille,
une corbeille. D'accord. يعني انت كتسمع ديك اي ولكن ملي كتكتبها كتكتب اي دو زل او. une corbeille, une bataille, une feuille. Je m'entraîne. Complète les phrases avec œil, aïe, aïe ou aïe. Les vêtements de deuil. Le deuil هو الحداد. Les vêtements de deuil sont de couleur blanche. D'accord. درنا E-U-I-L وحدة لحقاش le deuil c'est un nom masculin. Dans un magasin, les clients ont droit à un bon accueil. L'accueil. D'accord. E-I-L استقبال. J'ai eu un réveil difficile ce matin. Le réveil, un réveil. D'accord. E-I-L. Cet ingénieur a réalisé un appareil permettant d'économiser de l'électricité. درنا E-I-L حيتاش appareil c'est un nom masculin. J'aurais bien dormi encore 1 heure avant de partir au travail. Le travail, d'accord, A-I-L. D'un côté, c'est un champ de blé avec son épouvantail. De l'autre, la broussaille et la luzerne. D'accord. هنا درنا 2 L-E. علاش؟ حيت عندنا لا c'est un nom féminin. هنا son épouvantail. Épouvantail, c'est un nom masculin. داكشي علاش درنا له غير ال وحده. boîte à outils. Attention, exception, يعني استثناءات. Le mot feuille, كما كنعرفوا le mot feuille est un mot féminin مؤنث. Mais les mots qui en dérivent يعني مشتقات ديال feuille الكلمات اللي كنشتقوها feuille sont masculins يعني كيكونوا في المذكر. Bien qu'ils se terminent par œil واخا كيتساليو ب œil كيكونوا des noms masculins بحال le chèvre feuille. شتي ها هي فيها œil feuille ولكن c'est un nom masculin. Un millefeuille. شتي feuille féminin ولكن هاد الكلمة يعني c'est un dérivé du mot feuille كنديروا لها un كترجع masculin. Lorsque le son œil est précédé d'un C ou par un G il s'écrit œil. شتي كي كتكتب كتكون E-U-L ياك ولكن ملي كتكون مسبوقة بهاد السي ولا الجي هاكي كتكتب U-E-I-L بحال l'orgueil كنسبقو U. شتي كنسبقو U على E. نورمالمون كتكون E-U هنا U-E بحال un recueil بحال كيما شفنا الفوق un accueil. شتي نشوفو la deuxième question. Complète chaque mot avec A ou A. Un appareil. D'accord. Un appareil قلنا A كتكتب في كنديروها في les noms masculins ou A في les noms féminins. Un appareil هنا un donc غنديرو E-I-L. Le soleil الشمس le soleil. شنو هادي؟ la veille غنديرو E-I-2-L-E. la veille هي يعني البارحة الليلة الماضية. un orteil un orteil. une bouteille قنينة. Complète chaque mot avec I ou I. Une ou bien du bétail. كنقولوا le bétail. Le bétail هي يعني المواشي les moutons les bœufs كيكونوا في la ferme يعني الحيوانات ديال المزرعة ولا المواشي. D'accord. Du bétail A-I-L. Un chandail A-I-L. D'accord. شوفوا le nom إلا كان masculin كنديرو A-I-L كان féminin كنديرو A-I-2-L-E. Une trouvaille donc c'est un nom féminin. Le gouvernail هو يعني واحد l'appareil كيكون في يعني à l'intérieur d'un bateau يعني qui sert à diriger le bateau. Une volaille déjà شفنا هاد لو مو هذا c'est un nom féminin. Une volaille. Je m'évalue. Complète les phrases avec œil,
A, I, O, I. Dans ce marché, on fait parfois des trouvailles. D'accord, des trouvailles. livres rares objets anciens يعني كنلقاو دي trouvailles يعني الموجودات كنلقاو شي حوايج بحال كتب قدامين des objets anciens. Le barreur dirige le bateau vers la côte en tenant fermement le gouvernail. داكشي اللي قلنا قبيله ديك l'appareil qui dirige le bateau. Le gouvernail pour réussir au courant et éviter les écueils. D'accord? E-I-L. Les, on dit de S. Diel le pluriel. Quel bruit pendant toute la soirée, je n'ai pas fermé l'œil. يعني كنصدع في الليل ما سديتش عيني كاع. Le guide fait une description du lieu dans le détail. Le détail. A-I-L. Assise dans son fauteuil. Fauteuil. E-U-I-L. Le fauteuil. Je son. يعني masculin. Halima s'aérait avec son éventail. سايغي يعني كتبرد على راسها بديك المروحة اليدوية. Éventail. En regardant passer le bétail. D'accord? يعني وهي كتشوف المواشي داخلة المزرعة. D'accord? Les abeilles. Les abeilles يعني les abeilles هما النحلات. D'accord? Les abeilles E-I deux L-E-S. هنا كنزيدو S ديال pluriel. Les abeilles sortent de la ruche et vont butiner les feuilles. يعني كيخرجوا من ديك لا ruche من ديك الخلية ديالهم. D'accord? Et vont butiner les fleurs. كيمشيو يعني كيمتصوا الرحيق ديال الزهور. Complète chaque mot avec A ou A. Un éveil. غنشوفوا لي نون لي هادو كنديروهم الماسكولين وهادو الفيمينين. هادو الماسكولين وهادو لي نون فيمينين. Un éveil هادي ان دونك غنديروا لها هادي. Un éveil. Le sommeil masculin غنديروا هادي. La veille féminin. Un recueil بحال accueil. D'accord? Une abeille. Une abeille. نحلة. Complète chaque mot avec I ou I. La même chose. هادي غنديروها les noms féminins masculin وهادي les noms féminins. Un détail. Un c'est un nom masculin donc غنديرو I هادي. Du corail. هذا c'est un nom تاهو masculin. A-I-L. Une tenaille. كماشة. واحد الآلة دايرة بحال الكماشة. Une tenaille. غنديرو A-I-2-L-E. Le هذا masculin. Le غنديرو هادي. Le bercail. Le bercail بحال المزرعة بحال le bercail. De la paille. La féminin. غنديرو A-I-2-L-E. D'accord mes chers élèves, هكا نكونو وصلنا la fin de notre séance. À la prochaine, Inch'Allah.